Okay, good morning. Respect sa kanta. Salamat pala yun sa Sunday School. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Then you sing. Pero dito, kami na sa Lord of Prayer. Lawin ba lang kung may umaw na mga salamat din sa adlaw, may lugway, salamat din mo. Salamat kaayo, maging kami, nagpadayon kami, pag-ila, o pagtaho dyan kami sa video. Samtang kami magkakadayon sa pagtuloy sa mga pulo. Isiyaw Diyos ang aming kasing, una sa mata, sa baka, aron di sa Ginoo. Makuha namin ang inyong mga pulo ng hatang sa matag sa kanya mo din. Panalangin ang matag-usa. Kaya nila ang mga kaigsunan, napasagalaman ay pwede dito sa kadangat yung dakita dito. Ay sa matagkadaya kami pagtuon sa mga pulo. Kaya sa among special gift ay pwede. Salamat tayo na ikaw sa nagpagay pagkakasip sa alam. Salamat tayo sa Pasko. Hindi kami ang adino ka rin. Kaya keselamatan dan itu kita. Amen. Just open our Bibles in Ephesians chapter 2, beginning from verse 8 to verse 9. Ephesians 2, 8 and 9. For by grace you have been saved through faith. It's not yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Father, we commit to the Lord our Sunday school. Praying, Lord, we come with our guide and out. Enlighten us, O Lord, that we may understand what your grace. Paano nang receive ng salvation, Lord? Teach us, O Lord, and guide us. Holy Spirit, direct us into all truth. Pray that your name will be exalted. In Jesus' name. Amen. Okay, sa ato summary sa Sunday School nato last time, God planned salvation from eternity past. Hebrews chapter 4, verse 3. For we who have lived enter that rest, just as he said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Although his works, anawaning a line, although his works were finished from the foundation of the world. Hebrews chapter 10, verse 5. Sacrifice and offering you have not desired, but a body you have prepared. Anawaning a line, a body you have prepared. And then sa verse 7, then I said, behold, I have come. In the scroll of the book
it is written of me to do your will, O God. Of course, familiar sa ato in Ephesians chapter 1, verse 4. Just as chose us in Him before the foundation, di ba? Before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him in love. So, from eternity past, God had already planned salvation. And then, God provided it in Christ. God provided it in Christ. Acts chapter 4, verse 12. And there is salvation in no one else. And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Sa lang ka name ang i-provide ni Lord aron ang tao makabato ng salvation. There is only one name, the name Jesus. The same yesterday, today, and forever. And then, God applied it through the Holy Spirit. Paano na-apply ang salvation sa ato? It is through the Holy Spirit. Titus chapter 3, verse 5. He saved us not on the basis of deeds, which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. By the Holy Spirit. And of course, kini nga salvation, atong gisgutan last time, adunay aspect. Diba? Adunay aspect ang salvation. According sa Scripture. Kung sa itong tulo ka aspect sa Scripture, sa salvation. God saved us from the penalty of sin. God saved us from power of sin, and then God saved us from the possibility of sin. So, God will complete it in every believer according to Romans chapter 13, verse 11. Do this, knowing the time that is already the hour for you to awaken from sleep. For now, salvation is nearer to us than we believe. And then, this is the ultimate doctrine that we stand. Salvation is by grace. Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not as a result of works, so that no one may boast. Now, ingan pa sa usa ka kani ang well-known phrase, no? Ingan pa din I consider not what Parmenion should receive, but what Alexander should give. Now, gigamit na nga phrase para lang nga mas makita nato ang beauty sa word nga grace. No? Ino ba ni Alexander the Great? I consider not what Parmenion should receive, but what Alexander should give. Meaning, it is not about the receiver of the gift. Pag ngayon tawag grace, it is not about the receiver, but it is about the character of the giver. So mo na dapat ang ato ang tanawon. It is not about the receiver of the gift, but it is about the character of the giver. Now, adunay duha ka major arguments. No? Duha ka major arguments about doctrine of grace. I don't know kung familiar mo ana. Now, kining major views about doctrine of grace. One is that
Some believe, no? Some believe that grace can be resisted. Ang uban nagatuo sila nga yes, salvation is by grace, but grace can be resisted. Ang grasya pwede balibaran sa tao. So, in other words, ang salvation pwede balibaran sa tao. Yes, ang salvation, it is a free gift. I-offer ni Lord, pero according sa uban na nag-study, pwede daw balibaran sa tao ang salvation. Sama daw ko na sa kanaang literal, kung tagaan kag regalo. Kung depende rin po na sa imo, kung dawaton niyo ang regalo or dili. Sumura na siya o sa mga regalo sa mga politiko. Depende na sa politiko kung dawaton niya ang regalo sa usa ka negosyante or dili. Nana ang dagway. And ang usapod ka view, grace is irresistible. In other words, salvation is irresistible. Dili na nimo mabalibaran once nga naa na. Once niabot na ang adlaw sa iyong kaluwasan, dili na ka makaresist. Pero, unsa man gyud ang atong gusto makita about sa salvation by grace. That is why gitan-aw nato ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 para pod na mahimay-himay nato siya ba? Para pod na mahimay-himay nato siya. Now, okay, look at your Bible. Oh, look at your Bible. Unsa ang tulog ka indicative statement nga naa diya sa verse 8? Unsa ang tulog ka indicative nga makita nato sa verse 8? Sa gibot sa indicative? Ha? Pamintag indicative meaning it is fact, it is certain, only and truth. Okay, Gilbert. Unsa sa imong nakita? Unsa ang usa sa indicative dia about salvation? Dia sa faith. Ha? Faith. Okay. Faith. Meaning salvation is what? Ayun. So usa na sa indicative, salvation is through faith. Unsa pa mo sa ka-indicative? Na naa diya? Ayun. Salvation is the gift of God. Unsa pa mo sa ka-indicative? Kay tulo man na ka-indicative diya. Pag may itang indicative, meaning truth. Mo na ang truth about salvation. Ha? Ayun, very good. So, diha pa lang daan sa verse 8, adunay tulo ka indicative na nakita nato. Nakasapon mo, faith and Karen, nasapman ninyo. Sa itong tulo ka indicative, Ephesians chapter 2 verse 8, na tulo ka indicative niya. Again, gigamit na to ang word na indicative para lang na i-guide ka that these are the facts na makita nato about salvation through ana nga verse. So, unsa ang number 1 nga indicative? Faith. Yes, sa verse 8. Unsa number 1 na indicative about salvation? Ayun, salvation is by grace. Karen, salvation is what? Ayun, salvation is through faith and then salvation is the gift of God. So, itong bantayan. About salvation. Salvation is by grace. Salvation is through faith. Salvation is the gift of God. Now, sa ato pag-study, kailangan nga ato i-scrutinize pag-ayo ang mga words nga gipanggamit. Tanaw na to pag-ayo, lilion na to pag-ayo unsa ang mga words nga gipanggamit. Like for example, unsa ang duha ka prepositions nga gigamit diya? Sa verse 8, duha ka prepositions.
About grace, unsa ang salvation, unsa ang preposition nga gamit sa grace? Ha? Ha? By. Ayun. Salvation is by grace. How about faith? Unsa nga preposition nga gigamit? Ha? Through. Salvation is through faith. Now, let us go sa gift. Unsa gigamit na article? Ha? The. Di ba? Unsa gigamit na article? The. And then, unsa ang preposition? Of. So, wala siya gigamit og indefinite na article. Ang gigamit gid niya is definite. Na kini na gift, definitely, asa gikan? Kay God. So, ang preposition ni gigamit is of. So, kang kinsa ni nga gift? Who owns this gift? God. So, definitely, ang tag-iya ani nga salvation, walay lain kundi ang Dios. Di ba kaganiya? Salvation is planned by God. So, ang salvation is dili na plan sa tao. Tama? Ang salvation is planned by God. Kung atas mo sa chapter 1, verse 4, ang sa ingon ni Apostle Paul, sige daw, atrasin niyo ang Ephesians 1:4. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before him. That we would be holy and blameless. So, unsay pamaagi? Kinahanglan ang tao na asa diya kay Christ, tama? Kaya dili siya mahimong holy and blameless kung wala siya kang Christ. Pero kini nga plan, kanus daw ni gihimo sa Father before the foundation of the world. So, therefore, again, makonclude nato nga kini na salvation sa chapter 2 verse 8 is a gift from God. It is from God. Di ba? Sa Romans chapter 6 verse 23. Sige daw, tama niya. Parehas ba? Romans 6:23. Kuman mo lang ka verse, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is Ayun. eternal life. Gift of God. So salvation is gift of God. So walay lain honor ana nag-give. It is God Himself. Amen? It is God Himself. Now, kung balikan nato ang chapter 2 verse 8 sa Ephesians, ang gigamit ni Apostle Paul na preposition sa diha nga niyon siya nga salvation is grace, ang gigamit niya is by. Salvation is by grace. Diba? Sabi niya for, ang word of for is a connecting word. For by grace. Now, pag-ingon ni Apostle Paul nga by, meaning, ang preposition nga by, mag-signal na sa ato what is the source. What is the cause. Diba? Kung naay effect, anong naay mga sagbot nga gapanubo. Kung sa'y cause. Kung kaya naay, lalo na may mga sagbot na nagapanubo. Kung kaya naay, ulan. Of course, kung permanente yung init, what will happen sa mga sagbot? Patay sila tanan. Pero nga nung makatubo sila because na ay cause. And the cause is rain. Anong na ay universe? Genesis chapter 1. Diba? In the beginning, God created the heavens and the earth. There's a verse 3, and God said, God said, and God said, and God said. So, there is only one cause. Anong na ay nag-exist? So, anong ga-exist na nga kalibutan? There is only one cause. We are the effect. Ano na cause? Kung saan cause? Si God. Now, naabay cause ganun si God nag-exist? Ha? Naabay cause ganun si God nag-exist? Wala, of course. So, meaning, God is the uncause. God is the uncause. Kung sa si God? Uncause. God is the uncause. Cause. Kaysa si God,
cause of everything that exists. For by Him all things were created. For by Him all things were created. So dinhi, unsay cause of salvation? What is the cause of salvation? Grace. Grace is the cause of salvation. And then, another preposition na gigamit niya is that through faith. Natay zon diri yung ngalan, faith. Hindot kayo nga ngalan, faith. Kaya nga naman, mag-remind na kanunay sa iyo, oh Lord, I am saved through faith. So pag mayroon tao, through, ang question dayan is, how we receive salvation. So kung kaganyan is, what is the cause? What is the source? So dili pa yun na through faith, meaning ang question din is, how? Paano natin na-receive? Paano nakaabot sila ni Pastor King o si Mayna sa Iligan? Ha? Through? Paano sila nakaabot dito? So that means, di ba? Kasi it means the transportation nila. Ang sakyanan, of course, di ba? So, paano niabot sa atong salvation? Faith, no? Through faith. Now, another preposition. Asa yung ikatulad na preposition gani? Salvation is the gift of God. So, pag ringing about of, it is a preposition of possession. Ownership. Na may tag-iya ni na gift, walay lain, kundi ang Diyos. So kung na may tao nga nag-preach diha, and then kana ang mga tao na saved, ang salvation nila na-receive is wala nagikan sa preacher. Usay mo na gikitaw eh. Di ba, ang glory, asa nakapaingon? Sa nagwaling. Halimbawa, na nag-evangelize, di ba? So sa certain na place. Nag-evangelize, doon ka mo kanako, okay. No, magkaton ka mo kanako. And then ka na ng mga tao later on, nahimo sila na believers of Christ. And then, years after, then, ngayon ng mga tao, sus, kung dili mo dana niya, tigid may makabaton ng kaluwasan. Di ba, sa ingon na ang ba ang concept so ba? Na kung dili to mo dana sa iya, no? Kung wala dyan ko niya, wali na, di ko maluwas. Sumurag ang imong utang kahubuton sa kaluwasan, na. Pero din asagin ka ng salvation kasi honor sa salvation. It is the gift of God. And then, unsa nga article yung gigamit? Definite article. Wala sa nagamit yung indefinite article. Pero, of course, sa Greek, wala may indefinite. Ang gila kasi gara is definite ng gila. Kiniramang English. In English, pa-unique ng buti sila. So, munang nagbuhat sila ng indefinite. Unsa mga indefinite articles sa English? Aan. Diba? Aan. Of course, ang definite article sa Ramagid. Diba? Pero din definitely, no? Kung mayroon tao, kini nga salvation is definitely of God, meaning ang atong resgutan is, what is the nature ani nga salvation? Kung say nature ani nga salvation, definitely, it's a gift. It's a gift. So diha pa lang nga daan, makaingon na ka, grabe gid ang salvation. Dili gid mo ma-claim ang salvation. Ang salvation diay, it is not out of human endeavor. Salvation is not out of any human effort. Walay addition. Na works of God plus works of man. Ako'y nadungog na dito sa Zamboanga, nagklase si Pastor King, naway nakauban sa inyo din dito.
Pagklase na mo, sa student, naniana siya nga, Pastor, tanawa galing bayo, Pastor. Nung siya gibuhat ni Zaccheo. Di ba? Pagkakita ni Zaccheo, nga ang mga tao nag-alirong kay Jesus Christ, nung siya gibuhat ni Zaccheo. Ha? Nakita mo ko. Idagan siya, di ba? Asa siya idagan? Dito sa Tingkakahoy ka. sycamore tree, di ba? Pagsaka niya sa sycamore tree, then iyan gilan daw, nakita niya si Jesus, tama? So ingon tong student dito na namino sa klase, so pastor, ang salvation gidya is synergism. Kabalo mo sa synergism? Synergism is the opposite of monergism. Wala gyapon? Wala mo sa monergism? Synergy. Ay, di ba? Ang synergism is a combination. Pag may kag moner, meaning, usa ka yun. So para sa inyo siya nga, ang salvation ni pastor is synergism. Effort. Kaya nga naman, kita na niya nga kung wala naghatag og effort, si Zaccheo, Wala kang gagan. di ba? Kung wala si Midagan, kung wala siya, hindi mo pa ganito nga, kami pastor mo, dapat ganit, pasalamatan ni Zaccheo itong kahoy. Mura katong naigo sa sindong ba? Nga ang kahoy diya ba to sa makasandig, na kahoy diya nga gibutangan nila og kanang mura ka nang himo nila bang special ni na kahoy kay ngano man daghan kaayo naluwas ani nga kahoy. Unang naiuban ko og ana diha usahay mag-offer sila kay ngano man murag pahinungod ana na kahoy kay ngano man during sa sendong daghan kay ni sangit dadto nga naka-escape sa baha. So karon ilahang gi-glorify ang kahoy. Sumupod tingon nila nga bas na si Zaccheo dapat iyang pahinungdan ang sycamore tree. Tungod kay kung wala tong sycamore tree, dili makaadto si Jesus, so hindi man siya makita, gamay man siya. Di ba? Alawan na mga interpretation. Pero, gireview na ako balik ang Luke, kay Luke 19 na about Zaccheo. Unsa ang nasa Luke 18? Bago ang Zaccheo na story. Nasundan nila ng Luke 18 and 19. Unsa ang familiar dyan sa Luke 18? Nakadumdum mo sa tax collector and the Pharisee na nagpray sa temple. Kinsa ang gi exalt ni Lord Jesus. It is not the Pharisee. Nga ang Pharisee grabe nga claim. Unsa daw ang Pharisee? Kulang na lang moingon siya, I am perfect. Kulang na lang moingon ang Pharisee, I am perfect. I am righteous, Lord. Pero ang tax collector, di ba? Grabe na pamukpok sa iyang dugan, I am sinner. Di galing siya makahimo, muhangad sa taas, so, grabe ang guilt. Di ba? Grabe ang guilt sa tax collector. So, ang kinsa gi-grant ni Lord? Ha? Sa tax collector. So si Lord ang nag-grant. Amen? Pagdating na po, sa young rich man, di ba kayo nang sunod eh, di ba? Na tax collector sa ibabaw, and then ang sunod na po is ang young rich man. Now let us remember, kung tax collector to, meaning sa piyan to, tama? Pagkabot na po diri, sa ubos, young rich man. Ang story na po is about the young rich man. Nangutan ang young rich man, oh, good master. What must I do to inherit eternal life? So, simple lang yung tubag ni Lord Jesus Christ. Okay, buhatan ng kung saan nasa ka. Nahimo na ako na Lord. Kung saan po may wala na ako nahimo, Kung saan po may wala na ako nahimo. Say, Lord Jesus Christ, okay, go. Sell all your possessions. Ha? Sell all your possessions and distribute it. Asa yata? To the poor. Himo ba niya na? O di ba ingon siya, nabuhat na daw niya? Nabuhat na daw niya ang law. Di ba sa ingon sa law, love your neighbor. Kinsa imo ang neighbor? The poor. Pero wala na nahimo. So, unsay question karon na ni-arise sa mga disciples? Unsay question na ni-arise? So, kala ng question na ni. So, kung na, kinsa naman lang ang masave? Na kung katugan ni young rich man, ba? Gihimo dagani niya tanan. Pagani sila. Hindi pa gani mo qualify. So kung mga kinsa naman lang. Say ni Lord Jesus Christ. With man,
it is impossible. Salvation with man, it is impossible. So this is the context. Sa with God, all things are possible. Usay, gamiton na sa mga, like for example, sa dula. Diba? May sports. Wow, ang encouragement na yun. Wala yung posible sa Ginoo, mahimo lagi na ito ni. Nadami kayo napildi man. Sa'yo, di ba? Sa'yo na nagamiton? Sa'yo, gamiton na ito ang text out of context. Ayaw gamitan. Di mo pa nimo na failure ang word ni Lord. Nahimo pa yun na failure. Kung failure ang word ni Lord, kung sa implication na failure could see, Lord, that is why, be careful sa pag quote-quote o mga text tapos i-support nimo kung sa imo ang mga activities. Diba? Sing mahimo pa yun na bakakon si Lord. Salvation ng context. In the salvation, with man, it is impossible. Wala ganin nahimo si young rich man. Wala ganin nahimo sa Pharisee. Tama? Na-justify ba ang Pharisee? Wala ganin. Wala po na nakita mo sa young rich man. And then, kung sa ikatulong na example ni Lord, kato ng life ni Zacchaeus. Di ba? Unsa si Zacchaeus? Zacchaeus was a chief tax collector. Di ba? O, mas kortahan ba siya sa young rich man? Mas kortahan ba siya? Kung imposible galing siya young rich man na mahitabo ang salvation, mangkunan niya, pinagi siyang puning kamot, lapaw na itong Zacchaeus na kortahan pa na. Oh, maliw na itong istorya. Di ba? Na may imposible kay Lord. Pinsa man ang masapian, si Zacchaeus katong yang rich man. Okay, tanawan ninyo ha. Imposible sa tao, tama? Ipakita na ako sa inyo na posible sa Diyos. At tutakan Zacchaeus. O, di ba? Sa inyo ni Lord kay Zacchaeus, sa pag-abot na nila sa balay ni Zacchaeus, sa inyo ni Lord. Salvation happens. Diba? Salvation happens in this. So with God, nothing is impossible. So dilibot pasabot, matungod kinidagan si Zacchaeus, then nagkaroon na dayon synergistic nga, okay. So, dapat kini ay muhimo gid lakang ang tao aron nga mahimo gid ang kaluwasan. So gihimo pa nimo si Lord na incapable. Diba, murag si Juan ba, yung familiar rin kayo na preacher sa Nasod. I don't know kung si Steve Fortick. Ako ba niya, ilang ginang sabi mo gina pag-idolize na ni Steve, pero sa ingon niya, Elevation Church na. Elevation Church. Kasi familiar na Steve Fortick. Mga ba na? Sa ingon niya na, if there's one thing that Jesus cannot do, Jesus cannot override the unbelief of men. If there's one thing that Jesus cannot do, Jesus cannot override the unbeliefs of men. And then yung mga laminaw, amin pa. Himo pa nila na incapable si Lord. Manay bantayan. Kaya nga naman, ang dala-dala na ba, Elevation Church. A church. Pero katong nakadumdum mo sa wali nato atong one, nagwali ko din unsay giwali nato about Jude. No? Unsay context sa Jude nga nagipadala na ni Jude na letter? Tungod kay naay mga naka-creep in. I believe na naay mga saved gyud dito at ubangan gyud. Pero mo lagi na wala nila nabantayan na mismo ang ilang kaatuba mo ditong naka-creep in.
creep in unnoticed. So, muna bantayan nato ha. Pili tanan, preacher, ato na dayong paminahon, but scrutinize. Examine. Ay, yung mga taga-Thessalonica, taga-Berea, taga-Berea. Sa diyan na nag-preach si Apostle Paul. Examine hindi lang maayo if what Paul is saying is true. Was true. Examine yun. So, dili tungod kay Pastor King na nagtindog diri, or si Mark na nagtindog diri, or kinsa man diri, kaya Noel, do not easily amend. Look at your Bible. Look at your Bible. Tama ba yun? That is why natin mga Bible sa tumakamot. Every time mo Sunday school ta, every time na i-preaching, kailangan natin mga Bible sa tumakamot. Kung wala mang galing mo yung ang hard copy, so na mo yung soft copy. Diba? Salamat kita karon. Kaya high-tech na. High-tech na kayo. Sabot na. Okay, sige daw. Kadadlaw ka mag-Bible study. Dala-dala di ka na kuuha. O, di ba? Ugat kayo sa kamot. Ugat kayo sa kamot. So, mas naman po na nanay soft copy. Di ba? So, may gusto mo na translation. Nanay pa na translation. Napag yung mga word meanings. Di ba? Kompleto na. Di ba? Gusto ka interlinear. Okay. Di ba? Tanan yung mga tao na. So, gamitan na siya. Kana ng mga resources, na available resources, gamitan na. Para na-examine nimo kung unsa ato ang studyhan dili. Dili man na aksidente na nahitabo. Dili man aksidente atubangan sa Ginoo na nahitabo ni karon na naay mga yunani na klase sa butang. Wala may aksidente kay Lord. Okay. So, balikan nato. Unsa tong tulo ka declarative? Unsa tong tulo ka indicative sa salvation sa verse 8? Salvation is by grace. Salvation is through faith. Salvation is the gift of God. So those are the indicatives of verse 8. Now, let's go sa verse 9. Kung ang verse 8 is an indicative statement, no? Indicative statement or declarative statement, ang verse 9 is the caution. Unsa ang verse 9? Now, pag mayroon tag caution, unsa ang nasa tong understanding? Warning. Unsa ang warning ni Apostle Paul sa magbasa ani? Kung mabasa nimo ang verse 8, unsa ang warning ni Apostle Paul sa verse 9? So unsa ang warning ni Apostle Paul? Ayun. Para nga ma-remind ka, oy, do not be proud about salvation. Munang pag magbasa ka about doctrine of grace, ayaw lang sa verse 8. Tiwasa ang verse 9. Pinadito ang caution. Kita na, ang sinita mo sa uman. Gatuo sila, they are saved by grace. Pero, ang grace, pwede ni mo balibanan. So, sa netabo, ang salvation is gaagad sa tao. Mo, nang daghan po mga pastor, kapayason kayo. Nga kung dili tungod sa ako, wala mo din eh. So, nangahimo nga kapayason. Sumuha niya ang caution. Ang saan caution sa verse 9? Sino niya Apostle Paul? For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of work. Salvation is not a result of works. Of course, Paul was referring sa human effort. Kaya ang salvation is works, but works of God.
Dili ato. Now, tanawan ninyo ang Romans chapter 3. May discussion si Apostle Paul diya. Let's go sa Romans chapter 3. Ang Romans chapter 3 is usa ka letter nga ipadala ni Apostle Paul para sa mga believers na sa Rome para nga mas masabtan pagidilag maayo ang unsa gid ang tinuod nga pagkamatarong. Unang grabe ang discussion ni Apostle Paul from chapter 1 to chapter 11. Mao ni ang kahaba sa iyahang discussion. And then in chapter 12 to the last chapter is more on focusing on the practical aspect. Nga naman si Apostle Paul, no? Ang iyang mga letters na duha ka aspect. One is the doctrinal aspect and then the second one is the practical aspect. Okay, Romans chapter 3. Look at verse 23. Kasi nasa verse 23. Unsa ang truth? Unsa ang fact diya? Na ba exemption? Ano ba, exempted ba ang mga Jew? Kasi ang mga Jew, nasa sila ang law. Tama? Ano ba, nakadumdum mo itong Pharisee na nag-pray sa temple? Nansando ko na siya. Wala man lang, maingon siya, I am perfect. Kasi nasa sila ang law. Diba? The same yapon sa young rich man. Gusto ko may kulang, Lord. Gusto ko may wala na akong nahimo. So meaning, ang mga Jews gini ay taas kayo ang ilang expectation. Na pag mamatay sila, they will inherit the kingdom of God. Why? Because they thought, nga, first nasa mo ang law. Di ba si Apostle Paul sa Philippians? Kasi nga ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3. Kung naamay ang ngayon nga mag-boast, siya. Sige daw. Ano ang sabi ni Apostle Paul? Philippians chapter 3. Beginning sa verse 4. Although I myself might have confidence even in the flesh, Ayun, ma. anyone else has mind to put confidence in the flesh of our God. Grabe ang iyang kumpiyansa, no? Kung na may taong kumpiyansa kay sa kaugalingon, usa na si Apostle Paul. Ano man? Ano kumpiyansa kay si Apostle Paul? Ang sayo na sa verse 5. Circumcised the ethnic of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin and Hebrews as the law of Christ, And then, as the zeal of persecutor to the church of the righteousness which is the law found blameless. ayun. Kung righteousness ang isgutan, found in the law, I am blameless. Kasi yun ang mga Jew eh. Ginatudluan sila sa law. Lalo na mga Pharisees. Lalo na ang mga scribes. Grabe sila, confidence silang kaugalingon. Pero sa ingon ni Apostle Paul sa Romans 3:23 kaniya, all have sinned. That is why, kung balikan na to ang verse 1, kung sa ingon ni Apostle Paul sa verse 1 sa chapter 3, Then what advantage is the Jew? Or what is the benefit of circumcision? okay, na may advantage sa mga circumcised? Ngadto sa mga uncircumcised? Na may advantage sa mga Jew? Ngadto sa mga dili Jew? Kaya unsa ni ang duha? Sa verse 9. What then? Are we better than they? Not all. For we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin. Ayun. Unsa ang common sa mga Jews at sa mga Gentiles? All under sin. All are under sin. And then according sa scripture, unsa ang gisulti sa scripture? Verse 10. As it is written, there is none righteous. Mo nang gisulti sa scripture ni Apostle Paul. There is none righteous, not even one. There is no one who understands. There is none who seeks for God.
All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. I think familiar na siya sa Psalm 53 verse 1. Look at Psalm 53 verse 1. Psalm 53 verse 1. Who has said in his heart, there is no God. Hmm. Corrupt and abominable justice. There is no one who is good. God has looked down from heaven upon the sons of men to see if there is anyone who understands, who seeks after God. Every one of them has turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who is good, not even one. So according to the scripture, the fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt and have committed abominable injustice. There is no one who does good. God has looked down from heaven upon the sons of men to see if there is anyone who understands, who seeks after God. Every one of them has turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Ug muna yung gusto ni Apostle Paul na i-emphasize na kung ang righteousness is ipasikad sa human endeavor or human effort, it is impossible. It is impossible. So, sa verse 27, sa inyo ni Apostle Paul, Romans 3:27. Where then is boasting? Ayun! Sa inyo ni Apostle Paul, asa naman ka na nga ito ikapasigarbo? Na? Wala gid no? Nga naman? Nga wala ikapasigarbo ang tao? Where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No. But by a law of faith. So wala siya ika-boast ng tao. Salvation nato na-receive, it is not out of any human works, but it is out of faith. It is through faith. Verse 28, unsa niya? For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Grabe ang emphasis. Balik-balik ni Apostle Paul. Salvation is through faith. Justification is through faith. Righteousness is through faith. Wala yung gusto ni Apostle Paul na i-emphasize. Ano nga ganyan, unsay pinaka-example ni Apostle Paul sa chapter 4. Kinsay example niya about justification through faith. Sa chapter 4. Look at verse 2. For if Abraham was justified by works, he has something to what? So na siya ika-boast. Kung ang basihan pa sa iyang pagkamatarong is ang iyahang works. But not before God. Verse 3. For what does the scripture say? Sabi sa Apostle Paul noon, say basis na kanunay. Scripture. Munang kita po, kung sa basis na ito kanunay, na gani mangutanan sa inyo, kung sa giti mong gitungan sa salvation, ayaw pag-speculate. Always go back sa Scripture. This is what we believe. This is what I believe according to the Word of God written in the book of. Ano yun? Kaya wala na yung ano. It is the Word of God. The Bible declares. It is written. Diba sa Lord Jesus Christ? Sa diha nga, kaatuman niya sa Satan. Trying to tempt. Kung sa'yo ka na isulti ni Lord Jesus. It is written. It is written. It is written. What would si Apostle Paul kung naa siya yung mga arguments?
asa niya nalaman ng tao sa iyang arguments. Let us go back sa scripture. Diba? Ano sa may gingon sa scripture? Ano sabi sa scripture? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Paano na him righteous? Si Abraham matubangan kay Lord? Not because Abraham circumcised himself. In the first place, Abraham believed God. Diba sa Hebrews chapter 11? Ano yung Hebrews chapter 11? I-support na ito ng Hebrews chapter 11 about Abraham's faith. The heroes of faith. Kung saan si Abraham. Verse 8. By faith, Abraham, when he was called, obeyed by Okay, yun saan nauna? Obedience or faith? faith. Nauna pala ang faith, hindi ang obedience. So yung justification ni Abraham is through faith, not because he obeyed, but it is because he believed. Amen? Pupunta sa ato. We are justified because we believed. Balikin niyo Romans. Verse 5, chapter 5, verse 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have obtained our introduction by faith into His grace in which we stand, and we exalt in hope of the glory of God. And not only this, but we also exalt in our tribulations, knowing that tribulation brings out about perseverance, and perseverance proving a character, and proving character hope, and hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Gabi, no? Justification by faith. Therefore, having been justified by faith. Kinsa ang object sa faith? Ha? Si Lord Jesus Christ. Ako ba na yung object sa faith? Ayan, diba? Yung jailer na gusto na mag-commit suicide. Anong sabi ni Apostle Paul sa jailer na gusto na mag-suicide? Na hopeless na. Diba sabi niya, believe in Jesus. You will be saved. Believe in Jesus. So, again, may kita o salvation by grace. Sabi na siya abroad. Kailangan din mo na siya balikan sa scripture para mas masabtan din mo na unsa din ang salvation by grace. So, pag o salvation by grace, ang natin sa tuwang mind kanon na is yung Ephesians chapter 2 verse 8. Pero kung tanawin mo diha, adunay mga declarative diya na statement. Adunay mga indicative statement diya. So itong tulo ka indicative statement, salvation is by grace, salvation is through faith, salvation is the gift of God. So nabay makaboast? Pwede ba makaboast si Mark na Lord tungkol sa akong endeavor? No. Diba si Abraham? Wala po siya ikaboast. Kaya naman, ang iyang justification, ang righteousness niya, it is because of faith. And the object of faith is no other than the Lord Jesus Christ Himself. Let us pray. Father, we commit to you, Lord, our study, our learnings, Lord, about salvation by grace. It is by grace, Lord. We glorify you and exalt you. As we continue, Lord, sa aming worship, prepare us, Lord, as we sing songs, Lord, that will exalt you. In Jesus' name, amen.